اللهم صل على سيدنا محمد ورفيع الدرجات ودود كشف الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Mais bela gile faut tanti foli mina larabi numéro 2 né. Nduzu kasilendo bi. Ne duzu kasilendo. Men ni son kadifana. Ne numéro 2 duzu kasilendo men ni son kadifana. O fla bebe ke adamadina. Mukama Kibaramu kumbe ne numéro 2 ga ne salia kan nta fo numéro 2 blé ne salia kan ntogo di salia Kibaramu kumbe ne kan noye kasula donko yi alhamdulillah ni koy wona akera kasula domu kumbe ne ka akera ne bora ala man sonne ga to Allah ne bora ala man songa me mbora mo nyum borega ala borega kira muhammad borega ne numéro 2 bora ne duna kasula mbora kama ala kan dan nege ma diliga dun tiga flala akira jeni yake jeni de nege dun bulula kamilati dun bulula jeni yake nye mami kanu ka alla de o dew ne mami kanu ngunga kai ka temaka o dew Uya kem kama larabi deun de ndatugu uya kem kama ko larabi togom bena abe foma larabi numéro 2 atika jawi abe foma larabi numéro 2 obeka digula abe foma larabi numéro 2 donc togo bi foli minke mina temula abe foma larabi numéro 2 o manga ke nga barake ni yere togoy nega barake ni yere togoy dongola ntume kujala muso do en wele ko Fatou Keita abe Senegali ko Fatou Keita ay wele ko numéro 2 ko ay waika sama mina sama bla kana di ima ay sama bla kana ko sungolo sama samai a bla kana ja ay sama ke fly sama kilin kun kanga di Mohamed ma donc ka sama kilin dema sama fla be dira Mohamed ma Mohamed ye sama fla be mine ay sama fla be mine ko ka sama kilin di larabi junior ma Mohamed ja Mohamed larabi junior akuneti junior ale de junior kuneti junior uluti ne don uluti uluso mogotine uluti ne don ne do ma fo mo ye folo ngun nuso mogotine ne sona ga ke berti kamu kama ne sona bi fono mako berti ne sona kan fa jamuto yi ka e fa jamuta au fa jamu kota ka dan yer la kamu kama momeli aye samana na numéro mina ay numéro di polisuma polisu ye ne wele ko ngana nga sama mine jaja uye complot sigi ne nana sama mine na wine yere mine win datu uye nege dune bulu flala nege kuma dele ya dun bulu flala dongera sababu ye ka kenye mam kan ode Mohamed nyale de ma abuye ma fuseni nye Mohamed de ale de nana u polisu go ko afora ko kan datu wo joni kyote ko Mohamed muna mi datu ko no kwa bi ga foma numéro 2 kama fone ko nga togo mbona wa kwa ma fo ko Mohamed la di ko nga togo mbona wa ko nga fa togo bona wa nga barake ni yere togo mo problem tala nyaga kuma me mina barake ni yere togo ko nga barake ni sale nga larabi toy nga larabi jor toy nga barake ni yere togo ni mi se ga fayda dio kan nga fayda dio kan ni se ga fayda dio kan nga na barake na le fa togo abaga jiale kan mo problem tala umam blade o kla kan datugo ay wor sara uyen datugo mena uyen datugo ko sebi ale ka temeneka uyen datugo ko fanga bale la ka temeneka uyen datugo ko me ka ale fatogo bena
nyale fa la dege ka fa to dana wi ndatugo kama ngomi boka fon kan bago yi larabi kan bago kerengire ne kan bago maliko ka Côte d'Ivoire bien fan be ni vidéo soro il va partager pour que mogo munun be réseau kan munun te réseau ka ulu ba yi chugumi bita ko fen ti fe de mogo ka foma bile ko larabi numéro 2 ti fe mogo ka foma ko larabi junior ayen wulen yere tokola salia o de kadien ni fentigi ko ku simbon na simbola mogo mun ko ka bi fe ko fe mogo mun ko ga farala mi ya fa deli Mohamed na dogonu fe o ya fa na ma ne de seru ma ne de o fala digi atina ke bli ne be se ka baraka ni yere tokoy mi se ka fayda de ni yere tokoy fayda ti ne ga fayda di atijo ne be fayda di mais iko nga fayda mi fa to bona mba bona Mohamed yene datugu de ko sebiye ala ka se kan bela jeli yene datugu ko sebiye itumanga ne datugu billahi tum ni ke mo do itine datugu neti datugu fiyo mais yene datugu toko kama yene datugu soro kama ala ka ni sara ka klaga kuma kanumbaga aw yara akilla jume ngonti fede mogo ka foma bile ko larabi junior ayen wele yere tokola salia sonni yere na toko min foma nga video la aben weleti apana mise ka barake ni fa toko mise ka keni ba toko ne ala ka je Mohamed abiyafa Mohamed karamo ga kile binani do ne wele la de ene wele de ko taje karsa imbi fe kana kuma anga dala nana kuma yan wele ka do so kono ninga manaji ye kuma min fo ala de an shere ibadon neten dado larabi ga du gono ko kuma na mogo mane la folo ko ne de la ka fo nyin dado larabi ga du gono ko kuma na billahi mogo mane yala netu ofo neti doyi ne ka sirato la mais mun te mana ne ni Mohamed che ay mun kena na ne bo de fo donc ay ya de nga to ko mbona donc ne dun te to ko fo yere ma mogo de ba fo ne ma bi video ke ka yira mogo la u kana filifio parce que Mohamed yere bi se ka complot ke ka nwele tuni ko larabi numéro 2 ningo ko way larabi numéro 2 do abse na ne problème wore parce que ayin ladi u gen datuga kama o de kama ni video ke kunti dore ni kama pour que kan kanbago la donia ni mi se ka wele togo wele la u fe no ye salia no ye re togo o de kadiye mogo mi sona ki datuguta o se ka ko were ke min ga jugunni mais ala de tay tiye ala de bi se ka ko bela jelinge mogo ti se ala de tay tiye ni ala e jonda mun kama bi ko de billahi mogo ti se ka mogo dakan bali kuma mun kumine fe shuna weni ni ala sonama ko bi ni ala sonama fayda ti jo ne kayin kandi nga fayda ne de be nga fayda nyini anyini chogola ka di arama diuma ni ala sonama fayda ti jo ala kani sabababe ne ala sonama ne kanbo la be ko ba kanbo oh larabi kontara ne dati do larabi ga dugono ko kuma na de aish mais Mohamed mun kana ne bi ka kuma no de beba kala man ne dama dili ga do ko larabi ga dugono ko abeta ne ti larabi juguye ne ti Mohamed juguye donc ne dakeli ne ma juguya mais Mohamed larabi ye min fone numéro 2 a do ne sale aye ne ba do oh ne ti yere bla ulu kuma na mais ye mun ne gelale ma ye ne datugu mun kama kona ka ifa to bona no larabi numéro 2 kona ka bona larabi junior ke e de junior kona ti junior fio kona ta de ne ta somo fio ne ka bona ko bi ka je eka mbi ya fa de dele efe Mohamed ete ni bi ko ni dakani mbi ya fa dele fe ni ko yi ka ya fa deli ife ani dogonu aka ya fa ne ma ne min kera sababu ye ka aw falla dege fo kana ne se ka sula doma mais ne bi min fo kanbago koni ni ala sona ma fayda dit na dabla ne bi se ka barake ni yere togoy ne bi se ka barake ni fa togoy mi se ka barake ni ba togoy
mais k'a fɔ fana ni ala kungo ko kira Muhamadu dɔrɔn kun k'ale bato a kun tɛ ɲɛ ni kira kungo ko arabuw ye jɛmanw de ko olu minnu bɔra ale Muhamadu la k'olu dɔrɔn de kun ale kira Muhamadu bato olu dɔrɔn de ka sɔli ale kira kan a kun tɛ ɲɛ a kun tɛ ɲɛ a kun tɛ ɲɛ dɛ awɔ Muhamadi yafa delilen don aw fɛ munna dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ɲɛ donna ne de sera aw ma ne de ye aw fa ladege o yɔrɔ dɔrɔn de don o yafa de don aw bɛ yafa ne ma ala kama kira kama i kɔni ne minɛ ka ne datugu ko se de b'i ye yara bi ala ka se k'an bɛɛ lajɛlen ala ka se k'an bɛɛ lajɛlen bi ta kɔfɛ bi ta ɲɛ n t'i fɛ mɔgɔ k'an wele ko larabi an ye n wele saliya sɔn ni nana tɔgɔ min fɔ n yɛrɛ la donc a bɛ n wele ten a banna ni ala ka jɛ ye ala k'an bɛɛ sababa ma merci